guys. Basta yan guys. Madami yan bunga guys. Ayan talong guys oh. Talong yan. Puros talungan yan guys. Yan. Puro yan talong. So punta na tayo dun guys. Balik na tayo dun guys. Puros kamatis yan guys. Bagong tanim ni mama yan. Yan mga bago niyang tanim ngayon. Yan pa guys. Puro kalabasa yan. Yan. Kalabasa yan. Yan yung kubo nila mama. Kubo niya yan. Kay Lola. Hello guys. Makabandil kami guys. Masa nakukuha ng Google gabi? dyan. Ito guys, yung loob ng kubo ni mama. Yan. Ayan yung lutuan niya. Guys, dami yung panggatong. Talungan pa yan guys. Yan. Talungan pa yan. Kukuha ko ng gabi guys. Tara. Patayang gabi. Kubo ni Lola yan guys. Pinagkukaya na. Akat tayo guys. Yeah. Yan inakit ko guys. Ako tayong gabi.